Maoto ang sugilanon sa pasyon sa atong Ginoo. Manglingkod tas makadiyot. Gikapoy mo og barog. Kapoy? Unsa nakha si Jesus no nga nagbitay gyud sa cross, niya gikulata gikan sa tungang gabi, gilansang sa cross pagka alas 12 udto pagkasunod adlaw, nagbitay hangtod alas 3, una pa namatay, perting paita. Ug nganong gibuhat man ni Jesus, una para gid ni sa atong kaluwasan. Lingiyay mong tupad ingna grabe ang gibuhat ni Jesus aron ka malangit. Ingna grabe ang gibuhat ni Jesus aron ka malangit. Nya ikaw sige lang kag kiskis anang imong kilay, sige lang kag kolor anang imong buhok, sige lang kag paputi anang imong naong, antos-antos sa kadiha oy. Sige lang kag pangaway anang imong bana, imong asawa, imong silingan, sige lang kag yaw-yaw anang imong anak, antos-antos sa kahoy. Muna mubuhat sad ta para sa kaluwasan sa atong isig katao. Luoy kay ta karon kay ang ato mga leaders, pipilas mga leaders labi na diha sa Congress karon, uwaw kaayo ang ilang gibuhat nga hasta ang trabaho sa Senate nga mao ang paghimog trial ilan ang gibuhat para lang gyud matuman ang ilang gusto. Na karon na say mga lawyers nga niingon ni file sila petition sa Supreme Court for si Surari para ipahunong ang maong pag-abuso sa gahom. Ang mga Hudiyo way nakaplagan nga sala diha ni Kristo. Naghimo silang mga pagbutang-butang. Ibutang-butangan nila. So panahon pag ni Kristo naa na ning mga buangon sa atong katilingban nga mga leaders. Maghimog mga tinumo-tumo nga mga sala. Ikaduha, nganong gihimo ni Jesus tungod sa iyang pagsugot sa plano sa Dios. Matod pa niya, pwede man ko magpadag mga anghel para mo patay ninyong tanan, pero masinugtanon man siya. Matod pa diri sa unang pagbasa, akong gipatara ang akong naong sa nagluwa ug nagtamparos nako, ang akong likod sa naglatos kanako. Mao say gibutang sa unang ikaduhang pagbasa nga nagingon nga iyang gihukas ang iyang pagkadios og mipuyo siya isip tao nga masinugtanon hangtod didto sa cross. Lingian na sa imong tupad. Ingna musugot yung kas hangyo ni Father nga mamalitag slat. Na musugot ka, hangtod yun nga mahurot imong kwarta. Ingna ko na. Oh, mga animal kay ta. Masinupakon. Masinugtanon gid unta ta kay maunay makaluwas. Ug ang ikatulo nga rason mga igsoon nganong gibuhat ni Jesus aron mabuntog ang yawa ug ang kamatayon. Gibuntog niya ang yawa ug ang kamatayon, ang sala ug ang kamatayon. Way laing makabuntog ani ang pag-antos ug ang pagpakamatay ra gyud. Anang imong tupad, sad-an kay na. Apil na ning nagwali. Atong buntogon, o kung saan na ito pagbuntog, mag-inantusay ta, niya, magpakamatay ta para sa atong isigkatao. Dili ta magpinatyanay, magpakamatay. Sige, agbay ang imong tupad. Agbay ba? Agbay ba? Ingna, pwede na ko nimong patyon. Pwede na ko nimong patyon. Ano
unta, dili kay magpinatyanay karon gubat sa Iran, pinatyanay dinis ato, pinatyanay sa politika. Ang atong vice presidente nga gisigihan nilag impeach karon, mao gyud po'y ilang hiringan diha sa Congress, labi na sa Committee on Justice kuno, na uban itawag na ana og Committee on Injustice. Way klarong sa gasigig tabang nato, gasigig himo ani karong response aning ni ang mga calamities o kani karong krisis na ay gibuhat para sa kaayuhan sa uban. Mao pag i-impeach ang naa hinos Congress ug naa sa executive branch, naa sa atong legislative branch, daghan kayong mga akusasyon nga ang mga malitang kwarta ilang gipang kuha, ang trillions of money ilang gipang kuha, daghang ni testimonya, wa hinuoy kaso, ni anoy gasigig trabaho, nagtinarong, mao hinuoy gi sigihan og gukod. Si former President Rodrigo Duterte ga birthday gahapon, kita mo social media, purting daghanang ga-celebrate, tibuok kalibutan, labi na gid dito sa Davao, purting tao nagpasidungog siyang birthday, mga naa social media na nagkuhag cake, ana mangantag happy birthday, tibuok kalibutan nag-celebrate siyang birthday. Panagsara kay na mahitabo, bisan gani Santo Papa inig birthday, way magpundok sa gawas og sa tibuok kalibutan nga mohago gyud mag-birthday party para niining gipriso nga doon na kunoy crimes against humanity. Muna mahibong taba sa mga nag-accuse ni ana ngano man daghan man kaayong magsigi og pasidungog niya, unya naa may pipila nga magsigig tulisok nga crimes against humanity ang iyang gibuhat. Mga igsoon, usa ra gyoy atong timailhan nga nagsunod tas Ginoo. Una, andam tang muantos. Kanang taong andam muantos, nagsunod nas Ginoo. Kanang magsigig paantos sa iyang isig katao, gasunod nas demonyo. Sunod, mualagad ta, bisag dauton ta. Kanang sigig alagad, nagsunod nas Ginoo. Kanang sigig panaot sa nangalagad, nagsunod nas demonyo. O katapusan, andam tang mamatay diha sa atong pag-alagad sa katilingban. Kanang gasigig paniguro nga dili mamatay, para dito ganihas gawas pagdayon natong lakob, ilog yun ana. Di gyud gusto nga adto makalingkod sa gawas kay ari gyud mo lingkod sa sulod kay naay hilipan. Kamong naas gawas nga wa na kasulod, kamoy mag-unas langit. Ug ang awahing mulsulod sa langit kadtong nag-ilog-ilog og so dayon diri sa sud simbahan. Pero pwede sa ta magdungan dito sa langit kay purti man daghanang pultahan. Basta mo desisyon na ta karon nga muantos, mualagad og magpakamatay.